राजगंज के मनुआगंज में एक पुराने जर्जर भवन में डाकघर संचालित हो रहा है। इस डाकघर के दरवाजे खिड़कियां टूटे हुए हैं, टीन में जंग लग गया है और टीन में छेद होने के कारण पानी टपकता है। बारिश होने पर घर के अंदर पानी जमा हो जाता है, यहाँ तक कि फर्श से दीमकों ने मिट्टी निकालकर ढेर लगा दी है। ऐसे जर्जर सीलन भरे भवन में डाकघर का काम चल रहा है। बताया गया है कि डाकघर 2001 में मनुआगंज में हरिहर निराश्रय सेवाश्रम के एक छोटे से कमरे से शुरू किया गया था। आश्रम का निर्माण हरिहरानंद महाराज जी ने किया था। जब तक वे थे, आश्रम अच्छा था। महाराज का 2015 में निधन हो गया था, जिसके बाद आश्रम अभिभावकहीन हो गया है। रख रखाव के अभाव में आश्रम लगभग परित्यक्त हो गया है। यही हाल डाकघर भवन का भी है। मनुआगंज पोस्ट ऑफिस के असिस्टेंट पोस्ट मास्टर अब्दुल रहीम अली ने कहा कि মানে এই যে কাগজপত্রগুলো এখানে থাকে এইটুকু একটু অসুবিধা হয়। বর্ষাকালে আমাদের এখানে থাকাই অসুবিধা হয়ে যায়। এইভাবেই চালানো হচ্ছে। এইভাবে মিনিমাম তো 3-4 বছর ধরে এরকম চলছে। হ্যাঁ, জানানো হয়েছে অনেকবার। অনেকেই এসে কথাও দিয়ে গেছে যে এটা মানে সংশোধন করে দিবে, এগুলো সব ঠিকঠাক মেরামত করে দিবে, কিন্তু তারপরে আর কোনো দেখাই পাওয়া যায়নি কারো। গ্রাহক পরিষেবা মোটামুটি ভালোই আছে। হ্যাঁ, অবশ্যই, কারণ এখানে তো মানুষ আস্থা রাখছে পোস্ট অফিসের উপর। যেহেতু গ্রামের মানুষ, এখানে কত চিঠিপত্র আসে সাধারণ মানুষের। এখানে দেখো আধার কার্ড আসে, সমস্ত চিঠিপত্র এখানেই এসে এখান থেকে ওরা নিয়ে যায়। তো এই পোস্ট অফিস যদি এরকম থাকে তাহলে ওরা আস্থাটা পাবে না। ঠিক আছে, এখানে মানুষের কত চিঠিপত্র এখানে রয়েছে, এরা এগুলো যদি ভিজে যায় তাহলে কী হবে, তারা নেবে। তাতে আমাদের যে স্টাফ, আমরা এখানে যে এসে বসে আছি, আমাদের বসার মতো, যদি বৃষ্টি এসে আমাদের বসার মতো সেই পরিস্থিতিটাও নেই। আমরা এখানে 2 জন স্টাফ রয়েছি। নষ্ট আমরা সেই মতো করে রাখি আর কি, আমরা বাইরে রাখি না। আপাতত যেদিকে জল পড়ছে না ওইদিকে আমরা ওই এর ভেতরেই রাখি। মেরামত করলে অনেক সুবিধা হবে। আমার নাম হচ্ছে আব্দুর রহিম আলী, আমি হচ্ছে এখানকার অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্রাঞ্চ পোস্টমাস্টার।